କାଇଁ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁ ଅଛ? ଆରେ କ'ଣ କହିବି, ପିଣ୍ଟୁ ଏକା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧରିକି ବୁଲିଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କେହି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତମର କେମିତିଆ ଝିଅ ଦରକାର? ମୋର ସିଏ ଚାଲିଗଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁ କି ନ ଫୁଟୁ, କିନ୍ତୁ 2-4ଟା କନ୍ୟର ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବା ଦରକାର। ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ହେଇଛି? ସେ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଅର୍ଚିତା ଭଳିଆ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଗେଳିଟେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପାଗେଳି କ'ଣ? କାରଣ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ସେ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେବ ନା। ତା ମୁହଁଟା କେମିତି ହେଇଛି? ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିବାକୁ 2 ଇଞ୍ଚର ପାଉଡ଼ର, 1/2 ଇଞ୍ଚର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ହାଇଟେକ୍ସର ଗୋଟେ ଟିକିଲଟେ ଲାଗିଥିବା ଦରକାର। ओए सुन କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି? କାଇଁ ସେଇ ଝିଅଟା କି? तो सुरमई आखिरे हृदय भितरे शायरी लेखिलु एक कहना हले हले हे गला नुआ तरना सुफियाना इश्क सुफियाना। କ'ଣ ହେଲା? जानी छ ना ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ କହିଦେବି ନା କ'ଣ? କହୁନ କ'ଣ ହେଲା? तू अच्छु घरे मु अच्छी घरे किंतु लव स्टोरी चलिबा हम मोबाइल रे। मन खोजुथिला गोटे प्रेमिका ताकू मिलिला मनर नायिका प्रेम हेला कि हाय मते रे ओ किछि भी कथा दे पारिबेनी, केवल एतिकी कहि पारिबे जे तुम छड़ा आ कहार होई पारिबे। चाही देलु मते जेबे तू बुली बिना भगुण रे हसिला होली प्रेम तो मारी देला ओ मन खोजुथिला गोटे प्रेमिका ताकू मिलिला आउ कहा पाई तुमे मते छाड़ी चली गलो, दिन आसीबो से आउ कहा पाई तुमको छाड़ी चली गलो। आखि ताते चिन्हे बारे खाई गला धोका एका करे चली गलु एमिति प्रेमिका पुरुणा खाता परी देलु तो मते चिरी मो प्रेम